फ्रेंड्स, Molo, muna man natin mapnamre ang ano na ino ang may mal umayari. ये कोई मामूली विषय नहीं है, Mamulimit niya iya eh. बहुत ही पीड़ादायक है। Iyan mumon anak io. Mumon anak io yare. Yang mamulimit niya iya. Ya mali wat amre amot na. और इसलिए पिछले 2.5 महीनों में Molo niya iya. अनेक विध कदम उठाए गए। On ang amot na ya. On ang nam na ya. Betul. Kalau punya anya ing ani. Apa ni anak nan on anak eh. Anak ngeling ai mo. La anak me anaknya ne. गुनहगारों को पकड़ा गया है, Mak liya. वे जेल में पड़े हैं। Mak leo. Ya yar kemana? 22 लाख Moi Allah anak me anak i. Iya ne. Oh ini ya ne. Yo ya muan ada. Iman iya nak anak mana. लेकिन उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। Ante nung ya ne muan ada ya na mo. Mana ya na. Am iya iya anak yo lo. प्रयास किया जाएगा। Maria ne anak na. Iya. Milul.